Don't you think it's astounding that our planet supports 7 billion of us? And counting. Learning to survive in a crowded world is our biggest challenge. But there's one corner where we're already well on our way to adapting. Welcome to India. Over 1 in 6 in the world live here. And you know what? We are thriving on it. ये हमारा एक तरफ से ATM हुआ. We're resourceful. Steve Jobs. We're ambitious. We're the ultimate pragmatists. As long as my palms are greasy, so I don't care what you're doing. And you know one of our most basic ideas? Take that thing you call waste. Around here, it's one of our top opportunities. इतना सारा बोतल है, इतना सारा हमारे गुदाम में नहीं है. So, if you think you're doing well with your recycling, come and take a look over here. We'll let you in on how we, with so little, can do so much. Let me introduce you to one of our millions of backstreet entrepreneurs. Jora lives and works on a railway embankment on the outskirts of Kolkata. ये सब नहीं था, खाली था. 2 पर जंगल था. वहाँ जहाँ गरीब आदमी लोग इधर आ गए, जंगल को काट के फिर सब घर वाली बनाया अभी सब. Jora has built her home and a thriving business from sorting this stuff, what you'd call waste. She started out as a rag picker here 23 years ago when she married her husband Hanan. ये सब कुछ नहीं था. ये तीनों जो गुदान है, ये एक तो है, ये है, वो है, वो घर है. ये है मेरा घर. ये कमरा है, वो है कमरा है, ये कमरा, 3 कमरा है. इधर बेटा बेटी सोता है. जरूरी जो सामान है उसको तो सब हम रखते हैं. तो ऊपर में मेरा कपड़ा है, मेरा. इसमें सब पैसा कौड़ी रहता है. ये सब बेटी का कपड़ा है, ये सब बेटा का कपड़ा है. यह मेरा यहाँ खाना बनाते हैं. सब चीज़ हमारा सामने में मिलता है, इसीलिए हमको यह सुविधा होता है. सबसे गर्व है मेरा बाथरूम. ये इलाका में भी नहीं है किसी का, मगर ये चीज़ हम बना के रहेंगे. काहे ये मेरा बहुत ज़रूरी है. मेरा छोटा छोटा बाल बच्चा लेडीज़ है, सब कहाँ जाएगा बाथरूम फिरने. 1500 रुपया तो दिया गुंडा बदमाश को. दुनिया का झमेला है यहाँ पर. कोई बिना पैसा कुछ नहीं होता. Three years ago, Jora took a punt and started specializing in plastic bottles. गाड़ी घोड़ा देखे जा भी. She bought her eldest son, Nawab, a rickshaw to collect them. As head of acquisitions, he's built up a network of suppliers who collect bottles from local rubbish tips, shops, and restaurants. It is a highly competitive market, with demand for bottles consistently outstripping local supply. 40 का ये माल दिया, बहुत कम माल दिया. और माल देता तो अच्छा होता, फायदेमंद होता मेरा. बस आप खाली करके एक जगह, बस तो सब एक जगह रखो. Back at base, Jora and 4 employees strip off the labels and sort the bottles by color. They're sold on by weight. And Jora has a little trick to make sure she gets the best price. बोतल हल्का है, ज्यादा बोतल ढाकना और থাকবে
অত অততে আমি জল ভরবো, অত জল ভরে আবার মালে মিলাবো। না মিলালে ফায়দা হবে না। কোম্পানিও জানে না, যে নেয় সে জানে যে পার্টি আছে, আমার জামাই ও জানছে যে পানি আছে এতে, আর কেউ জানবে না। पानी नहीं देगा, पानी नहीं दिया जाएगा। जो मालिक चेक करो पानी देख रहा, पानी भी नहीं पाएगा, हाई पीने को होगा। हाँ तुमको कहा है तब आता। The bottles are crammed into huge balls weighing up to 100 kilos. Each of these fetches around 50 pounds when sold on to the next link in the recycling chain. Jora relies on this income to support her 7 children, pay her 4 full-time employees £2 a day, and make her a profit. आगे का बोल रहा है कागज चुन्नी इधर आ, अभी तो वो नहीं बोल रहा ना कोई, अभी बोलता दुकानदार बोलता था मुनीफ इधर आओ। The opportunism of our backstreet entrepreneurs means we recycle over 60% of our plastic bottles. Now that's a stat you in the UK hope to achieve by 2020. Where you see trash, we see a livelihood. And we don't just confine ourselves to the small stuff. मैं यहाँ कटिंग कर रहा हूँ, झड़प का माल है ये, माल बड़ा उसको छोटा करना है, हिसाब से गाड़ी में जाएगा। पूरी जहाज जो है, शिप जो है भंगार है। Ganye is one of 6,000 workers in Mumbai who butcher discarded ships from around the world by hand. और ऐसा मतलब जो माल चलने लायक रहता है वो हर बाजार में जाता है, नहीं तो भट्टी में तो जाता है, माल गला करके इसको वापस दूसरा माल तैयार होता है, तैयार होने के बाद बाजार में आता है। ये इंजन भंगार में स्क्रैप में जैसा रहेगा वैसा यहाँ से बिकेगा वैसा, ये इंजन पार्ट है। ये छोटा छोटा जो सामान है भंगार है, ये औरतें ये लोग काम करती थे, लोग छोटा छोटा सामान उठा करके स्टोर में ले जाके लोग रखता है। क्या मौसी ठीक है? मौसीला नहीं बोलो तो मौसीला कैसे बोली तो? Ganye was 14 when he started working here 18 years ago. He's worked his way up to the role of cutter and uses a blowtorch to carve these corroding hulls into manageable chunks. This will supply India's construction boom with cheap, recycled steel. Today, he's on the team cutting a large bow section of a 12,000-ton cargo ship built 32 years ago in Japan. बहुत डेंजरस काम है। अभी एक आध हफ्ता पहले टुकड़ा गिर गया और आदमी जगह पे मर गया। The team climb on board. They'll make their incisions from inside the hull. Every section of this beast must be dismantled, including the oil bunkers, which can contain highly explosive gases. Just an hour into the job, a blaze breaks out on the bridge of a neighboring ship. आज हुआ धक्के में एक आदमी जल गया था, जो आज वो डेड हो गया, ये जल गया था पूरा, सब किडनी विडनी सब जल गया था पूरा शरीर। खतरा तो है इसमें, लोखंड सब जगह पे, लोखंड पॉइजन हो जाता है, मार लग जाता है, फिर भी आदमी पैसे के लिए तो करना जरूरी है, दूसरा काम तो है नहीं, ये काम तो करना जरूरी है, इसके लिए करते हैं, क्या किया जाए। They say that shipbreaking kills around 20 people a year in India. And that's the official figures. But Ganye's got a wife and 2 kids to feed.
By mid-afternoon, the bow section of the ship is ready to come off. लाल तो गिर गया है तो जरूरत हो गई लाल गिर गया इसको गिरा रहा कप्पा टाइट 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 यार इधर गिराना होगा उधर गिरा दिए सर देर तो लगता है तकलीफ तो है फिर भी करना पड़ता है काम Kanye knows his boss likes to keep things as flexible as possible by hiring short-term freelance staff. They've been doing a good job on the Japanese ship, but if there's to be more work, it's vital another vessel arrives in the next few days. ये सीप जो है इसका ढांचा है कसाई के जैसा है जैसे बकरे को आदमी लेके जाता खरीद के उसको काट करके और बेचता है तो जब भी ख़त्म हो जाता है तो उसको क्या लगता है अभी क्या करूं मैं तो मतलब कम हो जाता है तो आदमी मन को तकलीफ होता है कि हमारी रोजी रोटी कम हो गई ये बात का Now, we might be the world's largest ship recycler, but if you think this appetite for the fruits of recycling is a one-way deal, my friend, think again. Next time you put on your lipstick or lather up with soap, bear in mind that some of the ingredients may have started life somewhere like this, Muhammad Ashiq's fat processing workshop. এই চর্বিটা যে আছে তো পেটের চর্বি ওইটা গালানো হচ্ছে आग में लड़ते हैं मेहनत करते हैं उसकी कमाई लेते हैं His raw material is prepared by a team of cutters. It's beef suet, the fat from around the kidneys and loins, which he renders down at high temperature. 3 ঘন্টা চামচের সঙ্গে কড়াইয়ের সঙ্গে লড়তে হবে লড়ে মালটা বার করতে হবে 10 বছর ছিলাম 10 বছরে আমি নানান ব্যবসা করেছি হ্যাঁ অনেকগুলো ব্যবসা করেছি আমি নিজে লাইফের মধ্যে আইসক্রিম বিক্রি করলাম স্যালাডার হাউসে চাকরি করলাম রিক্সাদার ব্যবসা করলাম বলতে গেলে কি আমি কোনো কাজ দিয়ে উপর জাহাজ চালাইনি না তো তলার সব কাজ জানি Ashiq sources his fat from Kolkata's main abattoir, where he barters with the slaughtermen for their daily suet pile. Yesterday, he bought up over 200 kilos of the fat and must work flat out to process it before it rots in the heat. His employees seem less concerned. Once he's pressed them into action, the rendered fat can be ladled into salvaged tin cans to cool. And, of course, there's value in the byproducts. এইটা মাছ খাবে এইটা মানুষ খাবে এই জিনিসটা পেলে খাবে ভালো জিনিস মানুষ খাবার জন্য বার করা হলো আর যে বাকি বাঁচবে ও পুড়িয়ে ওই থেকে বাতিল করে দেবো ও মাছ খাবে হ্যাঁ আর মাছকে আমরা আবার খাবো It's the solidified oil, or tallow, that earns Ashiq his real income. It's sold to a local company that turns it into stearic acid, a key ingredient for many soaps and lipsticks the world over. Ashiq's hardly made an impression on his pungent stock when he's interrupted. A local party representative is taking issue with the sacks of fat. ए भाई का बोले बोची वाला भाई बोले 2 हाथ मारेंगे भाई का बोले चाचा है जितने व्यवसायदार है सब अनलीगल जगह में व्यवसाय करता है हम लोग धंधा तो अनलीगल करते ही हैं हम पेट के लिए कोई चोरी डकैती बनवासी तो नहीं करते हैं
इसको मेहनत करते हैं। अब मेहनत कर करके जगह नहीं रहता है तो हम लोग अनलीगल जगह से 2 रुपया कमाते हैं, बाल बच्चा को पोसते हैं। ए शराब को बुला तो रे, तो चाटे बहुत सारे तू ले देना बाबा, कोई ना फैले दे तो जल्दी 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 2 रुपया बेच ही देंगे। तुम 1 घंटा पहले आओ ना, लेना हटाना हटाना, बिक जाए उधर एकदम खाने बिक। अरे ऐसे ही रखने से कोई भी आदमी बोलेगा। A sheikh seems oblivious to the stench of his workshop, but at the end of an especially tough day, he treats himself to a full pampering at his favorite barbershop. ये इतने अच्छा शेप करते हैं, अपने दिल से करते हैं और बहुत अच्छे करते हैं। थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। पैसे को जुगाड़ करें ना तो हमारा देश से बढ़ के कोई देश नहीं है। खटने में और कारोबार करने में हम लोग जो है जान जी दे खटे ना तो हम लोग की दौलत खाए कौन। इंडिया सबसे फास्ट। Fresh-faced and transformed, Ashik heads for home sweet home. ये हमारी वाइफ हुई, वाइफ और ये हमारी बच्ची हुई, ये हमारे बच्चे हैं। कोई चीज़ बोल के कम नहीं है। अब बच्ची तो हमको जो है बेची, अब वो ये किनेंगे, अब वो किनेंगे, पापा हमको किन दो, पापा किन दो। तो पापा जो है इनके लिए सब कुछ कंप्लीट कर दिए। अरे बोलो भाई क्या क्या किने हो? आपका गला वाला में पहनोगे तब ना अच्छा लगेगा। बच्चे को खुश से हम खुश हैं। With 30% of us under 15 years old and our under 5s numbering twice the population of the UK, our kids are one of our most important assets. At Jora's, while Nawab works full-time collecting bottles, the younger kids are put to good use as a cheap, convenient water supply. This evening, they're off to the standpipe, a couple of 100 meters up the road. After her 14-hour day sorting bottles, Jor is struggling to get dinner ready for her large family. But there's a knock at the door. A local mobster has sent round a couple of his henchmen. They're keen to get hold of her husband. वो लोग गुंडा बदमाश है। परसों दिन मेरा आदमी को उठा के ले गया था। मुझे ठीक है 2000 दो, वही पैसा दिया नहीं, ये लोग आया है फिर, इसीलिए वो साला फिर पैसा ही लेने आया था, पैसा ही लेने आया था। The 2,000 rupee payment might protect the business, but Jora's spending is already maxed out. She pays 4,000 rupees, or £50 a month, to send her 2 daughters to a religious boarding school, and term starts tomorrow. अब मेरा बाल बच्चा अच्छा ज़िंदगी वो लोग बने, यहाँ परिवेश ठीक नहीं है, यहाँ का आदमी का बात विचार ठीक नहीं है, हम इसीलिए उतना दूर भेज दिए। मेरा दुख भी है, बाल बच्चा चला जाएगा। आज का जो रात है वो मेरा लिए बहुत। बाप को बुला तरकारी मेरा आदमी खाएगा। लास्ट खावा खेने কাল কে আর তুই বাঁচবি না তো যাবি ভালোভাবে থাকবি একটু পড়াশোনা করবি এদিক ওদিক খেলাধুলা করবি না তুই যাবি না আমার সাথে? আরে আমি যাব সাথে আটাইছি যে নিয়ে যাও ওই জায়গাতে রাখবি খেতা পেতা রেখে আটাইছি আমি বইতে পারবো না। হ্যাঁ আর তুই খালি ঝগড়া করি কাট দিয়ে গুন্নারের সঙ্গে ঝগড়া বড়া করবি না। खाली आप ऊपर में जाकर चुपचाप से सो। चलो सब बिस्तर लगाओ। कौन आइए देखिए मेरा बच्चा लोग सो रहा है। ये नवाब है, सबाना है, हिना है, रेहाना है, ये सुल्ताना है। सोया रे। गुड नाइट। गुड नाइट।
झमेलाबाजी नहीं करें, हम जा रहे हैं आप खाने खा के हम भी सोवे आराम करें। अब तुम लोग सो जाओ। While the children finally get to sleep, Jora and Hanan are up, worrying about the gangsters. नहीं होता तुम चुप सर, हम बात करेंगे ना। 1,000 रुपया हफ्ता देना होगा, और नहीं तो तुमको बहुत, फिर नहीं रुपया दोगे तुमको बहुत मार मारेंगे। एक पैसा नहीं देंगे, 1,000 रुपया तो दूर का बात, हमका हराम का नहीं आ रहा ना देंगे। हमको बोला 1,000 रुपया हफ्ता नहीं देगा तो तुमको 5,000 रुपया देना होगा। हम बोला हम 5,000 रुपया कहाँ से पाएंगे भाई? पुलिस पकड़ ले जाएंगे। महीना 4 महीना जेल हो जाएगा, उसके बाद आएगा तो क्या करेगा? मर्डर करेगा। कितना को कर दिया है, एकदम दिन में गोली मार दिया है, कितना को कर दिया है मोहल्ला का भीतर। अब आएगा उससे मुकाबला हम करेंगे, तुमको करना नहीं। तुम क्या करेगा? तुम जाएगा चिल्ला चिल्ली झगड़ा झमेला करने से कारबार होता है। ऐसा करता मारा चौथ हम देखा है उसको। अरे तुम बिजनेस करता है, तुम्हारे पास में क्या है? हेड लाइसेंस है? ट्रेड लाइसेंस है? हमारे पास कुछ क्या है तुम्हारे पास में? तुम ज़्यादा दिमाग मत दौड़ाओ। एक ठो तिसलाई का काठी का मालिक है तुम, एक ठो तिसलाई काठी में तुम प्लेन हो जाएगा। क्या वो लोग से मुंह लगाने से कारोबार नहीं चलेगा। इस बार जब से दुनिया कायम है तब से ऐसा ही होता है। शक्तिशाली आदमी कमजोर आदमी हमेशा बड़ा मछली जो है छोटा मछली खा के जिंदा रहता है। सुन लो। Whether we like it or not, there is a system around here. It's this which allows business to prosper, and the mob are an integral part of it. Take Coco here, a mobster who's semi-retired, but in his day was as big a fish as they come. We make a demand, cash demand, cash. That if you're going to do this, you have to look after us. Then we take care of you. It's like protection money, you call it. Because they are under our guidance and under our protection. So we are basically providing them a social service. Is it? Right. If he doesn't pay up, then we know what to do to him or how to settle him after that. That's the important thing. The mob's enterprise extends well beyond social welfare. They've also branched out into utilities. No one wants to live in darkness. There's a guy, he supplies electricity. He taps the government's line and he takes about 100 for fan, 50 for light, another 100 for TV. At least 200-300 rupees, one room. So it's more than 300-400 a house. If he's got 600 houses, my God. A few cops will come. They take a little money, corporation guy may come. They take some money and they carry on. They don't care a hoot about what you're doing. As long as my hands are greased, my palms are greased. So I don't care what you're doing. It's like that. Jora's bottles are ready for delivery, and with the gangsters on her back, she needs the income more than ever. All she requires is a man with a van. And as ever, she keeps it in the family by using her son-in-law. But reliability isn't one of his strong points. जल्दी आइए, ये हमको अच्छा नहीं लगता है चौबीस वाला बात। एक घंटा बाद लोडिंग चालू। अब आइए। Jora's come a long way since she started working for Hanan as a young girl of 12. He was married with 2 kids, but it wasn't long before he succumbed to her adolescent charms. हमारे को पकड़ लिया तो भाई बेइज्जती से अच्छा है कि शादी भी। हम बोले बाबा हम तो शादी नहीं करेंगे तुमसे। बोले नहीं शादी तुमसे हमको करने होगा। हम नहीं करेंगे, तुम्हारा बीवी वाला। बोले नहीं मेरा बीवी नहीं है, हम शादी करेंगे। शादी के बाद जो मैरिज होती है वो जिंदगी अच्छी होती है। तो देख रहे तो मस्जिद में हमको 2 तल्ला मस्जिद है, वहाँ लेके गया तो गवाही का साथ हम बोले यहाँ तो टिप दे दे। हम बोले टिप का हो, फिल्म देखना है ना, ये सब करना है। बोले अरे टिप देना, तो टिप दिया तो बोला तेरा उससे शादी हो गई। हम बोले अल्लाह मेरा बाप माँ का बोले इससे शादी हो गया।
ये बुढ़ा आदमी यार, हम जवान हैं, इससे शादी करेंगे। आज 25 साल हुआ मेरा शादी का। अब उसमें हम जब 3 बच्चा का माँ था तो मेरा आदमी बिगड़ गया। जैसे मेरा लोग छिछड़ा होता है, मेरा लोग बाहर जाता है, खोजता है, गुड़ खोजता है, वहाँ जाके मार के आता है, ये मार के आता है, वो मार के आता है, यही सब चाहता है मरद लोग। अभी प्यार दे दे के उसको रखने पड़ रहा हमको, इतना प्यार दे रहे जो वो फिर बिगड़ नहीं जाए। इसमें 12 लड़का का माँ हो चुका, और हो करके अभी हम ख़त्म कर दिया, बच्चा Jora's son-in-law, Tinku, finally turns up, hours late. But he's not fussed. He holds the key contacts Jora needs. दामाद सप्लायर, दामाद को नहीं देंगे माल, दामाद तो सप्लायर है, इसीलिए दामाद को देगा। खलासी का हुआ, उठ गया। When Jora began specializing in plastic bottles, she quickly married one of her daughters to Tinku, craftily bagging both his van and his bottle industry connections. But working with your mother-in-law isn't always easy. ज़्यादा फायदा तो मेरा दामाद को है, गाड़ी से भी फायदा हो रहा, माल से भी फायदा हो रहा, दो तरफ फायदा करता, हम तो एक तरफ का फायदा करते हैं। अच्छा कुछ नहीं है, पैसा देते माल लेते हैं। दामाद को ठगेगा हमको, हम दामाद को ठग लिए। Tinku's certainly useful for now. But Jora has an idea for tackling her new cash flow demands that he may not be so happy about. नहीं तो झंझना नहीं होगा, इकट्ठो दो। Kanye, the shipbreaker, has been given a rare afternoon off. His job may be dangerous, but the extra pay for such work provides a better life for his family. He spends almost half his income on renting a family apartment here in the suburbs of Mumbai. 2200 भाड़ा दे के ऐसी जगह रह रहे हैं। फिर भी मैं कैसा भी इतना लंबा क्यों आया कि बच्चे लोग के लिए, सेफ्टी के लिए। बच्चे हमारे सुरक्षित यहाँ रहेंगे, अच्छा माहौल में रहेंगे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे। Half of what is left of his earnings are spent on sending his 3 daughters to school. ये मेरी औरत है, राधा। हम दोनों में बहुत प्यार है। पहली बार इनको देखा तो मुझे प्यार हो गया। मैं बोला कि भाई मैं शादी करूंगा तो राधा से ही करूंगा, बाकी किसी से मैं शादी नहीं करूंगा। मेरे को बहुत अच्छी लगी। ये चेहरे पे थोड़ा दाग था, ये मेरे को अच्छा लगा। चलो ठीक है, बाकी शरीर में किधर दाग नहीं है कुछ, इसके लिए मैं बोला शादी करूंगा इनके साथ। मतलब पहली बार में तो नहीं ऐसा प्यार हो गया, मेरे से मिले उसके बाद में आते जाते थे मेरे घर पे। मेरे मन में भी ऐसा ख्याल आया था, ये भी मेरे से इतना प्यार करते थे, फिर मेरे को भी इनसे प्यार हो गया, फिर हम दोनों ने शादी कर ली। ये कि झगड़ा भी करती है कभी कभी, थोड़ा बहुत काम करते हैं पर उतना पगार नहीं रहता, इसके लिए मुझे कभी कभी टेंशन आ जाए तो फिर झगड़ा हो जाता है। फिर भी प्यार तो बहुत है। But it's not just Kanye's pay that worries Radha. मेरे पति जब काम पे जाते हैं तो मुझे डर सा लगता है, पर बड़े बड़े ऐसा गिरते जहाज के टुकड़े, सब सिलेंडर मतलब चलता है, यही सब का वजह से मुझे डर लगता है। बच्चे को तो मतलब पता नहीं कि इसके लिए मैं भी नहीं कभी कुछ बताती, जैसा मैं डर रही हूँ वैसा बच्चे भी डरेंगे। Kanye's dangerous job is a calculated gamble against his daughter's future. अच्छा माहौल में रहेंगे, थोड़ा पढ़ाई लिखाई अच्छा करेंगे। ये तो बोलती मुझे टीचर बनना है, ये बोलती मुझे पुलिस बनना है, ये छोटी वाली है बोलती मुझे को डॉक्टर बनना है। जब घर पे आता हूँ बच्चों के साथ तब मुझे खुशी होती है। अभी पापा आज घर पे है ना, मुझे खाने को नहीं मिलता साथ में, तुम लोग भी स्कूल में रहते हैं, मैं भी इधर अकेली खाती हूँ। फिर बात खाओ इधर। हाँ हेलो, हाँ साहब। हाँ It's Kanye's boss. क्या
with the call that every employee dreads. इतनी जल्दी कैसे ख़त्म हो गया? अभी तो काम था, क्यों निकाल दिए मुझे काम पर से? सर मुझे बहुत तकलीफ़ हो जाएगी अगर काम नहीं रहेगा, हमारे बच्चे लोग हैं सब, तकलीफ़ हो जाएगा मुझे। हाँ। The job that Kanye's been doing for the last 3 months is no longer his. अभी फ़ोन आया था यार, काम नहीं है साहब का, क्या किया जाएगा अभी? काम तो देखना पड़ेगा, अभी सब तकलीफ है। काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? इतना खर्चा है रूम वाले को देने का, क्या क्या करने का। वही तो तकलीफ हो गया, क्या करें अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ़ोन किया था साहब, बोला काम नहीं है। भी देखो ना, बोलो ना बात करे, किधर और तो दिला दो। ठीक है, देखते हैं। It's true, we Indians don't have any of your unemployment benefits, but search the city and you'll find there is always work available, if you want it badly enough. The conditions at Ashik's fat rendering factory are getting worse. With over 100 kilos of fat still to process, his stock's in danger of rotting. And today of all days, there's no sign of his workers. Ashik is resorting to rounding them up himself. सुल्तान, सुल्तान। तबीयत ठीक नहीं है। तबीयत ठीक है। अब थोड़ा सा हम बोले कि आ करके, हमें तो है डिस्पेंसरी, चलो हम दिलवा देंगे, जल्दी जल्दी निकल लो। अभी जो आदमी लोग जो था ना वो भी चल गई, क्या समझे, चलो हम दिलवा देंगे। चलो चलो। उन लोग को जो है सब देना पड़ता है, भैया चाय मंगा दो, अभी नाश्ता मंगा दो, तो जो बोलता है संग संग करना पड़ता है। इन्हीं दिन 400-500 रुपया स्टाफ का पीछे में हमको जो है खर्चा करना पड़ता है। Ashik faces competition in recruiting staff from other fragrant operations, such as the one using the cramped space of his workshop's veranda. Cow's intestine from the abattoir is given a thorough cleaning before being carefully inflated. Once dried, it may well be headed your way via the international sausage casing market. One of our best customers are the Germans, who import 2,000 tons of our animal guts and bladders a year. Ashik's day is going from bad to worse. Not only is he short-staffed, but the rows of cow's intestine is limiting space to deal with his fat mountain. By mid-morning, a new kind of opportunist has moved in. कीड़ा रहने से ये माल के अंदर घुसेंगे, माल जो है नुकसान करते हैं, इसीलिए उसको हटाना पड़ता है। यहाँ पे बहुत बड़ा अपना रमनगिरी अपना, यहाँ धंधा करोगे आदमी शांति में नहीं रहेगा ना का, वहाँ पर वो चर्बी गलाओगे, यहाँ पर कीड़ा रहेगा, बोले चूता पाई ना का किसको, यहाँ गंदा रहेगा, पिल्लू चल रहा था, सब देखिए सब क्या है, सब बोलेंगे तब तुमको क्या है, हम अरे साला जो 20 है ना साला तो बोलेगा भाग जा साला माल, फिर मिलेगा माल, हम पैसा नहीं लेंगे, मार के कंप्यूटर गरम करते हैं अपना बोलते बोलते साला परेशान हो गया, आदमी चचा देती बहुत ज्यादा हो रहा है। It's the local heavies asking Ashik to clean up or move out. When you're working off the books, there's no point turning to the official legal system for help in disputes. Instead, most turn to these guys, the local political bosses. ये हमारा दायित्व है यहाँ पर ही, माने रास्ता घाट गंदा ना हो, सब परिष्कार रहे, हमारे लोग सुनता नहीं है, इससे आदमी को बहुत पोल्यूशन होता है, तकलीफ हो रहा है। पूरा यहाँ पर बिल्डिंग में फ्लैट में आदमी रहता है, उससे गैस होता है। इन लोग को हम लोग एक मतलब बोला था कि रात में गलाने के लिए, डे में नहीं, एकदम बंद। तो इन लोग देख रहे हैं अभी डे नाइट सब कर दिया। कोई आदमी परेशान करता तो उसके अंदर में जलन कि आदमी कमा करके इतने आगे कैसे बढ़ता है,
तो इंसान नहीं, वो जानवर है। इंसान होता तो इस काम को अंजाम देखने के बाद में कभी जलता नहीं। We might be out of sight of tax collectors and the law, but there are still some things we have to play along with if we want to get ahead. Jora is still feeling the pressure of the increased monthly protection payments a fortnight on. It's time to deploy her new idea. She's used her brother-in-law's bank account to take out a big loan. A very big loan. खोलो ना भाई इधर, दिख दीजिए। She's bought herself a van. खुश है, मेरा नया गाड़ी आया, माल जाना आना करेगा, लेना देना करेगा, वैसे ही खुश है। 3.5 लाख ওকে শোধ করতে হবে 12,000 টাকা মাসে। আর এটা টেনশন, মাথার মধ্যে টেনশন হচ্ছে আমার। But her purchase is already creating issues. Her son-in-law Tinku, who has always provided her transport, now stands to lose out. बिजनेस को एक चीज़ बताया कि ये क्या है, ये ऐसे चलने से ऐसे धंधा होता है, सब कुछ किया हम उसके लिए। और क्या बोल सकते, पेट में लात मारा। सोचता हम बहुत बड़ा सियाना है, बहुत चालू है, चालूपन तो अपना दिखा दे। वो डायरेक्ट माल दिया तो जाई सा बात, वो तो पीठ में छुरा भोगने का काम ही हुआ। बादे जोले मुझ आज गाड़ी आज बस साथ ही साथ झगड़ा स्टार्ट है। देखिए, खड़ा करने जानते, गिराने भी जानते। अल्लाह बड़ा बोलने बोले। होगा वो खरीद लिया, जब तक बड़ा बड़ा बात बोल के निकल जाएगा क्या समझ के। अभी थोड़ा वो नाराज़ है, गुस्सा होगा उसको, लेकिन बिजनेस में नुकसान का कोई लेवल होने से तो अपना बाबू होने से उसको कोई रास्ता नहीं। टिंकू तो खड़ा है, लड़का तो खड़ा नहीं है, तो लड़का को खड़ा तो नहीं। इसलिए अभी जो भी काम होता है सब नवाब के गन में होता है। यहाँ भी जो काम होगा, बिजनेस होगा, नवाबे के कौन में होगा। जल्दी आज भी तो Despite Tinku's protests, the new van is modified and is now ready for service. Jora can't resist a celebratory lap. She's even bought a new dress for the occasion. A stop at the local shrine ensures spiritual support for the venture, a kind of holy vehicle warranty plan. Bye. It's 4 a.m. and Jora's wasting no time putting her plan into action. The more she can squeeze on, the bigger her profits. फर्स्ट टाइम हम लेके जा रहे हैं माल काटिंग करने के लिए, लोडिंग करके जाएंगे, काटिंग कुटिंग कराएंगे इसको। But before that, she wants to ensure first impressions count. साड़ी हम पहनते भी नहीं ऐसे, मगर आज हमको जाना है, उनका साड़ी भी पहननी, मिल जाना है। Jora and Hanan are no longer bottle sorters. They're wholesalers in their own right. बहुत खुश है यार। But their promotion brings a new pressure. They must shift their bottles for at least 42 rupees a kilo to cover the loan for the van. ক্লিয়ার মাল আমি 38 টাকা, তার মধ্যে মানে 38 থেকে আর কিছু কনসেশন কিছু হবে, কিছু দেখুন চেষ্টা করে, যদি কিছু 58 আজকে আপনার কাছে মালটা নেব আমি, কালকে আমার পক্ষে বিক্রি করা সম্ভব, কালকে আবার 3 টাকা কমবে, আমি কোথা থেকে অ্যাডজাস্ট করব, আমি আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে। The trouble is, we've become so efficient at recycling plastic bottles in India that there aren't always enough to go around. So, we started importing from overseas, and a shipment earlier this week has depressed prices. अभी कितना फाइनल रेट कितना बता? 38 32 पुसा है। आज ही में लॉस है।
₹5 लॉस है, ₹5 में कैसा होगा? कार पर बचाने की लॉस खाना होगा। अभी तो तुम खड़ा गाड़ी ₹2000 लॉस है। भाई तो क्या करेगा, ₹2000 यहाँ लॉस करेंगे, माल खरीदेंगे उसमें ₹4000 का फायदा करेंगे। दो तुम जो भाया पहला बार दे दो। Leaving Hanan to close the deal, Jora sneaks off to do some industrial espionage. So far, so familiar. But a piece of machinery catches her eye. The flakes spat out by this shredder fetch 45 rupees a kilo, 7 more than the current rate for bottles. It's sold on to manufacturers of polysynthetic fiber, who in turn supply the world with everything from polar fleeces to stuffing for your sofa cushions. আপনার মালে তো এই ধরনের ঢাকনা বেশি পার্সেন্ট বাদ না দিলে তো কি করে চলবে আমার। While Hanan is being knocked down even further, Jora has snuck a glimpse of the future. अब हमारा भी सपना, हम भी ऐसा मशीन खरीद के अपना माल काट के सप्लायर दे, इसमें ज़्यादा बेनिफिट आए। Their first direct deal is done, and the price is still better than they would have got through their son-in-law. ये इतना सारा माल देखे पूरा एकदम रोक के, हमको भी ऐसा एक तो करना है। चलिए। Jora's got to play the long game if she wants to grow her enterprise into the business of her dreams. But for now, at least, the protection gangsters can be paid off. Down at Darukana shipyard, it's Kanye's second day without any work. मैं सोच रहा हूँ कि इधर काम मिल जाए, इसीलिए मैं अपना गैस कटर लेकर के आया हूँ कटिंग करने के लिए। काम है क्या आपके पास भाई? अच्छा, ये गैस कटिंग अगर काम मिले तो काम मुझे बता दो, मैं काम करता हूँ। मतलब गैस कटिंग काम नहीं है, धंधा बहुत ठंडी चल रहा है। ए बाबा, अरे कुछ काम वो मिली? कहाँ हमारे पास काम है? सेठ जी कुछ काम है कटिंग का? नहीं, बढ़िया, नमाज का टाइम हो गया। काम कम हो गया है, मार्केट में डॉलर का भाव है जो गिर गया है, इसको वजह से जहाज थोड़ा कम हो गया है। मतलब काम कम, नया काम नहीं मिल रहा है, नया जॉब जो पुराना चल रहा है वही चल रहा है। Early next morning, Kanye goes to meet his fellow shipbreakers before they start work. चल आओ, उधर दो ना, उधर बैठे हो लोग। ये लो वीरेंद्र भाई, चाय पीने को जब भी छुट्टी मिलता है तो चाय पीने के लिए आते हैं, और तकलीफ अगर सोचेंगे तकलीफ है तो फिर पैसा नहीं मिलने वाला है। टेंशन में सब आदमी जब इधर उधर हो जाता है ज़्यादा, तो अब यहाँ पे काम करता है आदमी लोकल में, थोड़ा दारू शराब, इसका नाम ही है दारू खाना और दारू, ये तो दो चीज़ यहाँ मिल जाता है। अच्छा चलो। The good news is, there's rumor of a new arrival in the yards. मुकादम उस पे जहाज कौन सी आई है? 6-7 पे मालूम है कुछ? 8 पे है। किसका है वो? कितना पगार वगार देता है? 400-500 रुपये दिहाड़ी बनता है। तो कटिंग चालू हो गया है? कटिंग पूरा कट गया, थोड़ा सा बाकी है इंजन में। It's a promising lead, but Kanye is late for today's round of hiring. मास्टर जी नमस्कार। हमारे लिए कुछ काम है गैस कटिंग का? काम है, बहुत सिपाही हुई है, आज लेबर तो ज़्यादा हैं। तो हमारे लिए काम अगर दे दे तो बहुत मेहरबानी। मैं बढ़िया काम करता हूँ कटिंग का। ठीक है, आ जाइए, लग जाइए यहाँ। Kanye has only one chance to secure the job his family needs. और सेठ और मुकादम की नज़र में आ जाऊंगा, बढ़िया काम करते हो तो मुझे हमेशा के लिए काम दे देगा। मैं ये सोचता हूँ परमानेंट मुझे काम दे दे। But his new boss is notoriously difficult to please. मेरा काम है उन पे नज़र रखना कि कहीं आधा काम करे आधा भाग जावे, भूल ना हो जाए, 1-2 घंटा इधर उधर भाग न जावे लेबर, उनको देखना पड़ता है।
बराबर काम करना पड़ता है। देखना और लोग ज़्यादा छुट्टी न करें, अच्छे से काम करें। मैं अच्छा काम किया, परमानेंट जॉब मुझे मिल जाएगी, बहुत बढ़िया होएगा। और धनी मुझे काम पर रख लेगा मास्टर, अच्छा लगेगा काम पर लगने। The news is good. एक दिन का मुझे 400 रुपया पगार मिला है, बढ़िया है। मैं पैसा ले जा करके मेरे बीवी बच्चों को दूंगा, बहुत खुश होंगे। And the payment is just the start of it. बहुत बढ़िया काम मिल गया है, 3-4 महीने चलेगा, मेरे लिए बहुत बढ़िया है। Guaranteed wages for 3 whole months. It's as good as Kanye could dare hope for. His home and daughter's education are safe. For now. You can probably tell we're a pragmatic lot. Making money is our top priority. But it doesn't mean we don't know how to have fun. Next week is the Islamic festival of Eid al-Adha. For Kolkata's large Muslim population, it's time to push the boat out. Every family that can will spend a small fortune on a sacrificial animal. For a few short days, one of these is every kid's must-have accessory. And you think Christmas is expensive? Business is booming with Jora's new van, and she's made her youngest son, Naushad, a promise. This year, if he behaves, the family cow will be his to look after. তুই এসব করবি তো, তুই তাড়াতাড়ি করে গাত পা ধুয়ে ভালো করে সাফ হয়ে যা, চপ্পল হ্যাঁ বড় করে তোকে দিলাম, চল না, খুব বড় করে দিলাম একদম। बाप रे बहुत बदमाश है वो। अभी गोरू लाने में बहुत कम है, तो बहुत बदमाश हो, किसी का बात नहीं सुनेगा। तो बोलेंगे डायने जाओ तो बाया भागे। ঠিক করে বস, গরু আনতে যাবি তো? শোন সোজা হয়ে বল, তুই গরুকে এনে ভালোভাবে রাখবি, রাখতে পারবি তো? খাওয়াতে পারবি তো? আমার সাথে এখন যাবি, আমি যে গরু পছন্দ করব সেরকম গরু নিবি। তা পয়সা যেরকম থাকবে ওরম নেবো তো? আর না পারবি তো আবার মারবো ধরে। ভালো দেখে নেবো, কিন্তু একটু ছোট সাইজে নেবো। কত? 10,000 টাকা আছে। 10,000 টাকা কি হবে? আমি বড় করবো। আমার যত পয়সা আছে ওর মধ্যে পছন্দ করবি, বেশি বড় না, ছোট দেখে পছন্দ, ঠিক আছে? अब सबके साथ जाते हैं, और ये साल जो है सबसे अच्छा दिन है। क्या इस साल में मेरा चीज से जा रहा, गाड़ी गोरू लेके आ गया, सबसे अच्छा दिन इस साल। परिवार के साथ जाने से अच्छा लगता है, खुशी होता है। किसी भी होगा, सबको पसंद से भी चीज दिया जाएगा। ऐसा चलो चलो माँ। Hanan has decided to head for an out-of-town mega market. It's got the best seasonal deals to suit every pocket, from scrawny yearlings to the fully grown and carefully groomed. चलो भाई, ये बोलबे बोलो। 10 দেবো 10। না রে ভাই। এই চলবে? Hanan's teaching Naushad how to cut a deal, and traders don't come any sharper than these wily cattle hustlers. কততে হবে? 9,000? না। হ্যাঁ হ্যাঁ গরু না। Nothing seems to be up to Naushad's mark, and the choice is dwindling fast. হাত বাঁচি তো ভালো জিনিস, এই জিতটা তো ভালো জিনিস, চলবে তো? নেবো। Naushad spots the cow of his dreams. গায়ে আছে তো? হ্যাঁ গায়ে আছে। কি পড়বে দাদা? 22 12.5 দিই। ওরকম দাম নেই।
अरे भाई ये सवाल मिलेगा का उल्टा वाला का बोलता आपको बोलो छोड़ छाड़ के बोलो कितना तेरे ले लिए नहीं होगा दे दो बाबा नहीं ऐसा मत करो कैसे हमारा हाथ अरे ऐसा मत करो 14.5 नहीं होगा आए दादा फोन ली ना हमारे काছে পয়সা नहीं दादा होगा नहीं चलेगा ना दादा आओ दादा अरे छोड़ हां देवा दाम बोल उल्टा वाला बोल रहा 18 में लेगा जी बहुत हो जाता छोड़ दो हाथ पे भाई चलो एरम कर नहीं भाई हमारे मुंह का हमारे मुंह का पैसा नहीं दादा The biggest item of festival shopping is in the bag. Naushad can't wait to show off his new toy with a spin round the block. And he's not the only one. If you really want to impress the neighbors, there's nothing like rolling up with a brand new camel. भाई लोग गाय लाया हम उठ गया जब दूसरा यहाँ नौकरी का था उस टाइम हमारा शौक था कि हम अगर ऊपर वाला का पैसा देगा अल्लाह तो हम ऊँट ही लाएंगे इसलिए ऊँट लाया Jora's two daughters are back from their religious boarding school for the festival. उतार जल्दी जल्दी They've been away for 2 whole months. चने उठाएगी बाल बच्चा भी एक साथ है बहुत अच्छा लग रहा है इतना अच्छा लग रहा है क्या बताएं आप Even a sheik's taking time out from his fat rendering to be with his family. ईद के टाइम में सब नए नए चीज़ जो है किनना पड़ते हैं अब बच्चे का खुशी के लिए करना पड़ते हैं मेन बच्ची हमारी सब कुछ है बच्ची के लिए हम सब कुछ करना पड़ता है Top on both his daughter and his wife's list is some makeup. সবার সাথে ম্যাচ করে যেটাই আপনি বলতে চাইছেন আমাদের ব্ল্যাকটা নিন ও সব সাথে ম্যাচ These are the very products that may contain his fat. রিডিউস করতে যে হালকা কিছু রিঙ্কেলসটাকে কন্ট্রোল করছে প্লাস ফাইনালাইজটাকেও আপনার ঠিক রাখছে এটা যদি আপনি ডেলি এটা আপনার সিরাম আছে আপনি যদি ডেলি রাত্রেবেলা এটাকে ইউজ করেন আপনার স্কিনটা অটোমেটিক্যালি গ্লো হয়ে যাবে চিজ আছে The tally is mounting fast. लिपस्टिक लिप लाइनर पूरी दुकान किन के लेके चलने ওর জন্য একটা ভালো বডি লোশন লিখে দেবো ना आज ना 5197 तू उखड़ गया It's the morning of the festival. Jora must feed the entire extended family for the biggest gathering of the year. The business is going well and the gangsters are off her back. But there's one remaining problem. The rift over the new van with her son-in-law Tinku. परेशानी परेशानी Today is her opportunity to resolve it. এ ভাই ঠিক হচ্ছে ধর ধর বাবা পুরো বদন ফুটে যাচ্ছে বাপে বাপ ফোকা পড়ছে At the heart of the family's festival is Naushad's new companion. But the slaughter of his cow is the day's central moment. It marks Prophet Ibrahim's willingness to sacrifice his son as proof of his devotion to God. একটা বাচ্চা গরু কিনে এনে দেবো ওই গরু তুই নিয়ে যাবি ওই গরু খাওয়াবি ওই গরুকে তুই বড় করবি হ্যাঁ 5 টাকা দিলে তো মন সব ভালো হয়ে যায় নাকি কেরম কেরম করতে করতে তো ঠিক করে দেখা এরকম করে করতে তো না হ্যাঁ জবর করে দিয়েছি The sight of all this fresh meat is enough to remind the men of the house that they are able to cook after all. ছেলেরা কত সুন্দর করছে কর করে দেখো কি মজা সব হয়ে গেল হচ্ছে রে ভাই অত তাড়াতাড়ি ডাল ভাতে খেলা যায় নাকি হয়ে যাবে মোটা মোটা করছে তো এসব এটা কি ছিলিস না এটা কি অল্প অল্প পাতলা पातला खराब हो जाएगा तो हमको इसलिए चेकअप में आने पड़ा तुम लोग से हम लोग अच्छा पकाता है तुम लोग भागो আমি আসছি তুই এটা ভালো করে বানা हाँ पतला काटेंगे तो गल्ला ठोड़क ना काट देंगे पतला साइज शबनम का इंतजार कर रहा Shabnam is married to Tinku, Jora's estranged business partner. আর কেউ বাল বাচ্চা না আসলে
মনটাকে এত ভেঙে যায় যে আমার কিছু দিমাগ কাজ করছে না, যে ছটফটানি হচ্ছে মনের মধ্যে কখন আসবে ও, আমি ওকে মিস করছি এত আমাকে কিছু বলার মতো, আর আমি ওকে মিস করছি। এটা রেডি হয়ে গেছে একদম। The feast is ready, and there's still no sign of Tinku and Shabnam. Keen not to let the whole day be spoiled, Jora dishes up. कैसा बना आगे बोलेगा कैसा हुआ, अच्छा हुआ खराब हुआ बोलेगा, कैमरा में देखे वो খেতেও ভালো লাগছে। এলে ভালো করে খা, একটু রোগা হয়ে যাচ্ছি, ভালো ভালো করে খা, পেট ভরে খা, পেট ভরে খা। चप्पल जलेगा भड़वा। But Jora's festival isn't complete. শবনমকে দাওয়াত দিলাম, কিন্তু আসবে কি না আসবে আমি কিছু বুঝতে পারছি না, লেট করছি আমি। এই তো আগে আগে আগে। At last, the family's together for the final celebrations. তো তুমি কত মিস করছি, আরে ध्यान বেরিয়ে আছে। हम जाते हैं घर के लेके चला, जवाब में तो तासीर है। तो अब तक तो मेरा सपना में मेरा कैसा कैसा हो रहा है, बाप नहीं आया। ससुर माँ सासू माँ देखो सासू जी, मेरा परिवार सब आया, हम बहुत खुश हैं। उससे भी अच्छा और एक तो सबसे बेहतरीन खुशखबरी है, मेरा बेटी का माँ बनने वाला है, इसीलिए हम हर खुश है, इतना खुश है बता नहीं सकते आप, इससे हर खुशी कहाँ हो सकता। There's nothing like the promise of a new baby to patch up family relations. वो हम कुछ नहीं करने दे भाई, 7-8 महीने। कल तो आज मैं अभी वही बात बोली, तेरा सास को समझाया वो क्या ना मुन्ना बिये करवा था क्यों करवा। लगा बोल हाँ लगा। Tinku's so happy, he even offers to buy a round of ice creams. The festival's been a huge success. The family's back together and have held a feast to be proud of. Bye. And looking ahead, there are big plans for the business. Things for Jora and family are certainly looking up.